Yesus mengasihi semua saudara. Say, Jesus loves you. Haleluya. Haleluya. What a beautiful day in the house of the Lord. Hari yang indah di rumah Tuhan. Ada Bung J di rumah Tuhan. Bung J, haleluya. Ada J in the Haleluya. house of Tepuk God. tangan buat Bung J dulu. Saudara pikir siapa nih Bung J? Berdiri sebentar J dulu. J, berdiri dulu. Aduh, berdiri manis J, can dulu. you stand Aduh, up? anak muda ini. This young Saudara guy. sambut dia dengan tepuk tangan, saudaraku. Haleluya. Let's welcome him with It's good to see you, a round brother. of applause. Good to see you. Senang bisa ketemu. Tadi ada Pak Fred di belakang, ada Ibu Elsie di belakang. Welcome There is Pak dari Fred Indonesia, and Bu Elsie. dari Manado Welcome jauh-jauh. from Manado, all the way from Puji Manado. Tuhan, ada Ibu Mona bawa teman, namanya saya belum tahu siapa namanya. And Mrs. Mona, you brought someone. Vini. Vini. Welcome Vini. Ada Selamat Kak Peggy, datang. ada Glory. Welcome, Welcome welcome, Peggy and welcome. Glory. Welcome. Welcome Joe, welcome home Joe. Welcome Joe. It's been a while. Sudah lama. Welcome Bro Yoke. Welcome Ko Yohanes dan Ci, baru pulang dari Indonesia. Welcome. Welcome Johannes. Yang baru pulang liburan, welcome. If you just got back from Dian, welcome. vacation, we welcome you back. Saudara pada nunduk takut saya panggil namanya ya. Kan saya Iya. bisa satu-satu loh panggil semua saudara. You bow your head, you're so scared that I called you out. Jangan panggil saya. Don't call my name. Biar Tuhan panggil saya. Let God call Saudara my repot name. kalau Tuhan yang panggil saudara. Ini pulang hari ini saudara. Haleluya. Katakan kiri kananmu Tuhan Yesus baik. Say to your neighbors, Jesus is good. Saudara boleh dinaikin ini kamu punya. Siapa ini di belakang? Fit, can you help with this? Kurang dekat kali mah. Yes. Can you hear her like Bisa clearly? dengar? Loud enough? Now, yeah. Now it is Yeah. louder. Saya kalau lebih kencang dari dia rasanya dia ini apa? Seperti diskon saya punya suara. Karena suara saya adalah suara dia sama. Betul ya? Kalau khotbah itu harusnya begitu. Yang berkhotbah sama yang translate itu harus sama. Paling tidak level suaranya. Kalau enggak nanti saudaraku ini kayak diskon. Can you say something? Well, our voice needs to be at the same level. It's good now. Alright. Thank you. Tema bulan ini yang kita dapat dari gembala kita adalah pemulihan dan kesembuhan. We received the message for this month from our senior pastor about restoration. Ada satu pesan yang kuat di situ, saudaraku, yang perlu kita dengar. Ada 3 hal yang kita mesti lakukan kalau sudah mengalami yang disebut dengan pemulihan dan kesembuhan. There's just 3 things that we received. There are a couple of strong message here that we can do after we receive restoration. Gembala kita kasih 3 poin ini. Pertama, setelah mengalami kesembuhan harus banyak memuji menyembah Tuhan. Our senior pastor said that after God healed you, after you receive healing, you need to praise Him even more. Setelah mengalami kesembuhan harus banyak memuji menyembah Tuhan. After you receive your healing, you have to praise and worship Him even more. Yang kedua, setelah mengalami kesembuhan kita bawa persembahan kepada Tuhan sebagai bukti. And number 2, after you receive your healing and restoration, you need to bring your offering to the Lord. Dan yang ketiga, kita harus selalu datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. And number 3, we have to come with thanksgiving. Yang pertama kita banyak memuji menyembah, yang kedua bawa persembahan Tuhan kepada Tuhan sebagai bukti, yang ketiga kita terus datang dengan mengucap syukur. Once again, kepada number Tuhan. 1, we need to praise Him even more, worship Him even more, and bring your offering to Him. And number 3, come to Him with thanksgiving in your heart. Kalau saudara bawa Alkitab saudara, buka dengan saya 2 Tawarikh pasal yang ke-7. If you have your Bible with you, turn with me to 2 Chronicles. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 mulai ayat 1 ini bicara tentang apa yang terjadi setelah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan. 2 Chronicles chapter 7 talks about how when Solomon finished the building of the temple. 2 Tawarikh 7 ayat 1 berkata, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. When Solomon had finished praying, verse 1, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. And the priests could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Saya ulang,
Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Let me repeat, the priest could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Saya katakan ini di gereja Tuhan, tapi tidak semua, tapi banyak pelayan-pelayan Tuhan datang ke rumah Tuhan, melayani, bahkan tidak lagi dengan hormat kepada Tuhan. I'm saying this to all of you because many of people who minister, serve in the house of the Lord no longer come with reverence. Lupa kalau ini rumahnya Tuhan. They forgot that this is the house of the Lord. If you go to your house, kalau saudara pergi ke rumahmu, saudara terserah mau sikap saudara bagaimana, karena itu rumahmu. If you go to your house, it doesn't matter how your attitude, your behavior is, because it is yours. It's your house. Saya punya kebiasaan di rumah, di copy sama anak saya nomor 2 sekarang. What my habit at home has been copied by my middle son now. Duduk di sofa saya pakai kaos kutang, dia juga ikut. I like to Nggak ada yang sit suruh. on my private sofa, just wearing my undershirt. Ada fotonya nggak? Nggak usah ya, nggak usah pakai. And he did the same. He did the Kadang-kadang same. saudara harus visualize, Pak Andi Sometimes- pakai kutang, duduk di sofa. Bagaimana bentuknya? Kayak gini bentuknya sama, saudara. Sometimes you gotta visualize Bisa in your dibayangin. head, how do I look like in my undershirt? Satu hari saya lihat dia duduk di situ. One day I saw him did the exact same thing. Saya bilang, I wonder dari mana dia bisa dapat ide ini. I think to myself, where did he get this idea? Dari 3 kakak beradik ini, dia yang copy saya. Out of these 3 kids, he's the only one that copied me. Ternyata ada anak yang memperhatikan orang tuanya. It turned out that someone that pay attention to you. Berapa banyak di sini anak-anak Tuhan? Haleluya. How many of you are here children of haleluya. God? Anak-anak Tuhan yang datang ke rumah bapaknya, maka kita akan melakukan apa yang menjadi sesuatu di situ, seperti Yesus waktu dia ada di rumah bapaknya, kemudian saudaraku Maria dan Yusuf sudah pergi pulang. Mana itu Yesus? Ternyata Yesus sedang di rumah bapaknya. Remember the story when Jesus was growing up and they had a pilgrimage to Jerusalem, and then when they got back, they could not find him because Jesus stayed behind at Apa the yang Yesus temple. buat di rumah Bapa? And what did Jesus do there? Dia duduk, buka firman, diajarin tuh orang-orang. And he began to teach those people at the synagogue. Tidak menggo, He did not Pak Yo ketawa rasanya. God. Tidak menggo. He did not gossip. Jadi gosip itu harus dihentikan dari rumah Tuhan. So gossip needs to be stopped from the house Gosip of harus God. dipatahkan roh-roh itu dari It rumah Tuhan. has to be taken down from this house of the Lord. Pak, kalau di parkiran boleh nggak? What about the parking lot, Pastor? Artinya saudaraku sudah tidak ada lagi yang namanya gosip-gosip. Itu ada roh di belakang situ. Let's just leave behind those spirits. Waktu roh itu mulai ada ketemu satu orang itu dipakai di kelompok orang. Kemudian roh itu nyebar, transfer. Dari satu gosip leader menimbulkan banyak gosip leader yang lain. And the spirit will come to one person, and that one person has become the vessel of that spirit. And the gossip will spread. Ayat 2 bilang para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Verse 2 says, the priest could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Tapi Pak Andi, saya tuh pelayanan nggak ada apa-apa, nggak istilahnya nggak ada kayak khusus mau pelayanan saya siapin apa, saya biasa aja tuh melayani. But Pastor Andy, I just come and serve the Lord. I did not have to prepare to do anything else. Ada momen di mana kita tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. There is a moment where we cannot enter into God's house because the glory of the Lord filled the house. Salomo ini, saudaraku, sekalipun dia yang bangun rumah Tuhan, dia tahu itu rumahnya Tuhan, dia hormati sekali. Even though Solomon knew it was him who built that temple, but yet he respected that temple as the house Ayat of 3 the Lord. bilang begini, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. When all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement and worshiped and praised the Lord, saying, "For he is good, for his mercy endures forever." Come on, say with me. For he is good and his mercy endureth forever. One more time. For he is good. And his mercy. Haleluya. Nah, apa yang terjadi setelah terjadi seperti itu, saudaraku? Lihat ayat yang berikut, ayat yang keempat. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Now what happened next is found in the next verse. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. Siapa di sini raja ini, saudaraku? Who was the king here? Amin. Masih ada saudaraku yang menyimak ya. Thank God that you still pay attention. Raja Salomo dengan seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. The king and all the people offer sacrifices before the Lord. Apa yang mereka persembahkan? Lihat ini, Salomo. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. What did he sacrifice? Look at the next verse. It says, King Solomon offered a sacrifice of 22,000 bulls and 120,000 sheep. So the king and all the people dedicated the house of God. Bapak Ibu, apa maksudnya ini? What does this mean? Salomo begitu menghormati Tuhan. King Solomon honors the Lord Dari so mana much. Salomo mengerti? Dari mana Salomo mengerti menghormati Tuhan? How does he understand how to honor God? Tentunya dia melihat bapaknya Daud. And he saw how his father David. Anak saya kemarin laporan, "Pak, saya naik gaji lagi." My son reported back to me, "Dad, I got a raise." Saudara tahu yang mana anak yang berapa? Tahu You ya? know which kid Paling is this, kecil. right? Just kidding. Not the youngest one. Saya bilang gini ke dia, And I said this to him, "Son, anakku, kamu belajar. Sekarang kamu udah dikasih Tuhan raise lagi. Belajar sisihkan persepuluhan kamu. Waktu kamu seperti masih muda seperti ini, kau akan terbiasa. Tapi kalau kamu sudah nanti dewasa, kamu akan susah deal dengan persepuluhanmu. I want you to learn from your young age to set aside a tithe, 1/10 of your salary. Because now when you get used to it, doing it when you were young, when you get old, you will be able to be. Yang mengerti hal ini coba katakan amin. Kalau sudah semakin dewasa, semakin tua, itu makin sulit. The older you get, the harder. Itu yang pertama ya, semakin sulit kalau semakin tua. Yang kedua, semakin sulit kalau semakin besar penghasilannya. It's getting harder when your salary is increasing, keep increasing. Saya flashback sedikit. Let me go back. I have a flashback. Saya kenal Tuhan tahun 94 tanggal 5 November. 2 November, sorry. 2 I November. accepted Jesus Christ as my Lord at November 2nd, 1994. Saya terbiasa dikirim Wesel Post sama kakak saya 100.000 rupiah setiap bulan. And my brother used to send me 100,000 rupiah every month. Tahun itu saudaraku itu bisa survive di Bandung, tinggal di Bandung itu bisa survive untuk angkot, untuk makan, udah aman semua. And that year, that amount of money can help me survive in the city of Bandung for my transportation and for my meal. Setiap kali saya bawa Wesel Post ini ke kantor pos, zaman itu kan masih apa ya, kuno banget ya. Bawa ke kantor pos, terima uang 100.000, 10.000 saya bawa pulang ke rumah Tuhan hari Minggunya. And I remember every single time I go to the post office, whenever I receive that money, I will always set aside 10,000 rupiah for my tithe. Hidup dengan 90.000 rupiah setiap bulan. And I live off of a 90,000 rupiah every month. Ongkos angkot saya, kemudian untuk makan hari-hari saya. For my meals, for my transportation. Nggak usah tanya saya umur berapa waktu itu ya. Saya masih muda waktu itu. Don't ask me how old I was at that time, but I was still young. Artinya saudara, kenapa saya share ini? Waktu kita muda, kita belajar, maka
waktu kita bertambah dewasa itu bukan lagi satu kesulitan yang aduh rasanya susah amat ya. Why do I need to share this? It's because I trained myself when I was young, when I was little, to do this so that when I grow older, it would not be hard for me to do this. Jadi saudaraku kalau kita lihat ini, Salomo punya persembahan, So terus when we kita see compare dengan Solomon, persembahan kita, We see King Solomon, the way he offered this sacrifice, and then we compare the way we offer, we bring our offering to the Lord. jangan langsung kita merasa, wah persembahan saya 20, 30, 40, 100, 200 dolar, 300 dolar. Saudaraku, kita lihat ini Salomo, maka kita akan melihat seorang yang benar-benar itu saudaraku sama Tuhan tuh jor-joran dia. We will see this King Solomon really go all the way, go wholeheartedly with the Lord. Saya belum ada di level ini, saya mau ngomong terus terang. I want to tell you, to be honest, I'm not in this level. Saya tipe Yeah. orang yang ngegas, istri saya tipe yang nah ibu tahu ya, ngerem. I'm the one who Saya ngegas, dia ngerem. hit the gas and then my wife hit the brake. Kadang-kadang ya gitu. Mau belajar jor-joran, istri bilang gini, anak sekolah belum. Many times I want to go all the way with the Lord and then my wife could remind me, Kenapa saya perlu we have ngomong to ini apa pay the adanya sama saudara? tuition. Why do I need to share this with you? Supaya saudara bisa relate, pendeta itu bukan maha hebat. So that you can relate that pastors are not mighty. Saya hanya di sini diizinkan Tuhan untuk bicara, bukan di sini yang sudah maha hebat, semuanya sudah perfect. Tidak. I'm not here because I am perfect and I can do all these things. No. Saya tadi di lobi ngobrol sama Ibu Meti, saya bilang kita kalau mau aturan-aturan main, nggak ada yang bisa pelayanan hari Minggu, saya bilang. I had a conversation with Mumeti at the lobby earlier, and I said that if we follow all these rules, no one can serve the Lord. Paling tidak kita mau punya hati seperti Salomo. At least let's have the heart of King Amen. Solomon. Amen. Amin. Wah, makin sulit ya kita. Aduh, sampai saudara, jangan protes dulu anak kecil ini. This is a hard topic. Briel bilang, Om Andi lama amat sih ngomongnya. Briel will protest it. Tenang Briel, Om Andi masih berapa poin lagi. Dan yang keenam, para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. And the priests attended to their services, and the Levites also with instruments of the music of the Lord, which King David has made to praise the Lord, saying, for his mercy endures forever. Whenever David offered praise by their ministry, the priests sounded trumpets opposite them, while all Israel stood. Saudara, kalau kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada saat itu, saudaraku, maka kita akan melihat darah di mana-mana. If we can visualize what happened at that day, then we will see all this blood everywhere. Apa maksudnya darah di mana-mana? What does it mean? Bukan to manusia see yang the blood? dikorbankan. It was not human that has Tapi been apa? sacrificed, but what? Semua yang tadi di bawah itu All these bulls, dipersembahkan. all the sheep. Elah Tuhan being butuh apa slaughtered. saudara ribuan ekor kambing? Buat apa Tuhan itu dikumpulin terus Tuhan bilang, wah banyak ya saya punya korban, banyak ya saya punya lembu sapi. Enggak, dia punya semua, dia ciptakan segala sesuatu. Maybe you think why God, the Almighty, the Creator, needs all these bulls, all these sheep, all this offering. Amin. Tuhan gak butuh. God does not need all this. Sama-sama katakan Tuhan gak butuh. Say it together with me, God does not need Tapi this. pekerjaan Tuhan membutuhkan korban-korban itu. But the work of the Lord needs this offering. Haleluya. Hallelujah. Puji Tuhan, saudara. Praise be to Tambah God. 8 orang yang mengerti. 8 people now understood. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan. Sebab disitulah diolahnya dengan segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban.
Furthermore, Solomon consecrated the middle of the court that was in front of the house of the Lord. For there he offered burnt offerings and the fat of the peace offering, because the bronze altar which Solomon had made was not able to receive the burnt offerings, the grain offerings, and the fat. Kita lompat ke ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Let's jump to verse 11. It says, Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house, and Solomon successfully accomplished all that came into his heart to make in the house of the Lord and in his own house. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. And successfully accomplished all that came into his heart to make in the house of the Lord. Nah ini saudaraku, kita baca 12, 13, 14 ya. Now, Coba Inggrisnya dulu, 12, 13, 14. now let's read verse 12 through 14. Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there's no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. 12 bilang begini, Tuhan bilang, telah ku dengar doamu, telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat, maka, sama-sama baca 1, 2, 3, maka aku, Tuhan, akan mendengar dari surga, serta yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Saudara, Tuhan sanggup melakukan apa saja. God is able to do all things. Tuhan sanggup melakukan apa saja. God is able to do all things. Tapi Pak, ini kota ini dipimpin oleh LGBTQ, LGBTQ, apa bahasanya itu ya? Whatever, saya lupa namanya. Bukan mayor. Go ahead. Yeah. But this town, Pastor, was led by this LGBTQ supporters. Dia sangat support LGBTQ, Pak. Ini kota ini bagaimana? He really supported LGBTQ, Pastor. Kota ini disupport sama dia, Pak. And this town is being supported by this kind of guy. Saudaraku, mari kita sama-sama melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan sekarang. Let's look at everything from God's point of view. Saudara tahu waktu kisah daripada Yunus itu, waktu dia disuruh kemana? Ke Niniwe. Kenapa dia nggak mau pergi? Remember the story of Jonah when God told him to go to Nineveh? Bapak Ibu, kenapa dia nggak mau pergi ke Why Niniwe? didn't he want to go? Di otaknya Yunus apa? Udah binasain aja dah model kayak gini. Ya. Jonah said, "What? Just let them perish. Just destroy this town." Dia pergi ke Tarsis. And then he went on to Tarshish. Mungkin di mata manusia ini, saudaraku, kota ini Somerset ini dipimpin oleh seorang yang support LGBTQ movement. Nah, udah binasain aja deh. Maybe you think in your heart, well, this town, since it's being led by this LGBTQ supporter, let's just let them perish. Ini ring dari mana ya? Cek. Udah binasain aja Tuhan. Let them perish, oh Lord. Binasain aja. Just destroy them. Saudara mau? Kita sudah bertahun-tahun doa untuk kota ini. Kita pindah-pindah tempat di kota yang sama. We've been having church in the same town. And Halo, we Bapak Ibu, moved from saudara one mau ini place to binasa another. kota ini? Are you Of course willing not. to see this Karena itu town jangan come lari to ke ruin? Tarsis. Therefore, don't run to Tarshish. Karena itu jangan ada kita lari. Don't run to Tarshish. Berdiri untuk kota di mana kita ada. But stand on Berdiri this untuk town kota di mana kita for you ada. have been where you live.
Saudara bilang, Pak saya kan kesini cuma mau kerja Pak, cari But duit. Pastor, I only come here to work, to seek Itulah money. tipu daya iblis terus yang kita dengar. That is the lies of the enemy that we keep listening Saya to. kesini kan cari penghasilan Pak, merubah hidup saya Pak. But Pastor, I come here only to No, seek a no, better no. life. No. Saudara datang ke sini untuk berdiri atas kota ini. No, you are here to stand upon this town, upon Amen. this city. Amen. Amin. Amen. Tuhan bilang umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa umat Tuhan di sini? It says, if my people who are called by my Bapak name, Ibu, siapa umat Tuhan di sini? who are God's people. Kita dulu yang disebut Tuhan di sini apa? Rendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat. It says, my people who will humble themselves first and then pray and then seek my face and turn from their wicked ways. Kita senang kalau orang-orang saudara di luar sana pada bertobat satu-satu. Senang nggak? Senang, of course. Aren't we glad to see all these people come to Christ? Tapi firman ini bilang kita harus dulu mengalami encounter dengan Tuhan secara pribadi. This word says we need to have an encounter, personal encounter with the Lord first. Wanita Samaria tidak semerta-merta dia pergi ke kotanya dan berkata, "Oh, aku sekarang memiliki sesuatu yang kalian tidak punya." No. Bukan serta-merta, tapi dia mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus. The Samaritan woman did not just go back to her town feeling all proud and arrogance, no, but she came back with knowing that she had encountered the Lord. 15 bilang, sekarang, sama-sama katakan sekarang. Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Verse 15 says, now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Saya terganggu dengan bising-bising itu. Apa ya? Soundman kita dua-duanya absen, jadi agak sulit. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, dan maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. Amin. Amen. Tuhan bilang apa? Telah kupilih, kukuduskan rumah ini, namaku tinggal di situ selamanya, dan maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and Bapak Ibu, saya mau my heart tanya. and my heart will be there perpetually. Apakah bait Salomo yang didirikan Salomo masih ada? Let me ask you this: is the temple Yang that sudah ke Israel Solomon, kemarin, that ada nggak Solomon ketemu? built, was it still there? If you have been to Israel, can I hear something? Can somebody answer that question dari yang sudah pergi ke Israel? Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya belum pernah, jadi saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak tahu jawabannya. Not that I don't know the answer, but since I've never gone, Masih ada nggak bait Salomo itu? is the temple that Solomon built, was Sudah it still jadi there? apa? Reruntuhan. Betul. Now it has become Sudah jadi apa? ruin. Reruntuhan. Tapi ini firman Tuhan bilang apa? And the word of God says what? Namaku tinggal di situ selama-lamanya, mataku hatiku akan ada di situ sepanjang masa. My name may be there forever. My eyes, my heart will be there perpetually. So Tuhan, mana Tuhan itu yang kau bilang itu mana? Mana kenyataannya mana? Rumahnya itu udah nggak ada lagi. But yet, Jadi reruntuhan. in fact, in reality, there's no longer there. The temple has come to ruin. The temple is no longer there. Saudara pernah dengar istilah syarat dan ketentuan, terms and condition? Pernah Have dengar you itu? heard the word terms and Kalau conditions? saudara sign kontrak maka ada If syarat you dan sign ketentuan. a contract, you will have to see the term and the Aduh. condition. Bacanya sengaja dibikin halus saudaraku. It is- Supaya saudara skip, aduh sakit mata. And it's in Tanda tangan aja fine deh. print. It was so small, and you have to strain your eyes to read all those. Taunya poin ketiga bilang, di situ di syarat ketentuan poin ketiga, kalau engkau batalkan ini dalam 3 bulan, maka hartamu akan diambil semua. And then one of the point, and maybe it's on the third point, is that if you cancel this, then we will repossess your wealth. Saya lupa, by the way, Glory ini law ya? Law student? Hukum kan? Kamu ngerti ya hukumnya? Kamu tahu banget ya? You Tahu banget studied lah. law, you understand Gak sembarangan how saudaraku law main works. tanda tangan.
You cannot just sign. You cannot maka lawyer akan bertindak. Wih, glory muncul. Yeah. lawyer will begin to act. Sama seperti saudara dan saya. Same with you and I. Kita ini coba lihat, tadi Tuhan bilang untuk selamanya namaku akan tinggal di situ. Aku berkenan untuk tempat itu. We read earlier like Conditions. but there is, Lihat ini ayatnya. let's look at this first. Ayat 17. 17. Mengenai engkau, As jika for engkau hidup di you, hadapanku, if you walk before sama seperti me, Daud ayahmu, as your father David dan walked, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. and do according to all that I have commanded you, Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. and if you keep my statutes and my judgment, 18:1-2-3, maka 18. aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu then I will establish the throne of your kingdom, sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. as I covenanted with David your father, Dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. saying, you shall not fail to have a man as ruler in Israel. Tapi, 19. But, 19, Sama-sama, 19. Tetapi, but jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapan If you dan turn perintahku away yang telah kuberikan kepadamu and dan forsake pergi, my statutes and my commandments, which I have set before you. bukankah hari-hari ini banyak orang meninggalkan Tuhan? Isn't that what is happening these days? People Betul apa deserted betul? the Lord. Meninggalkan Tuhan, benar ditinggalin Tuhan, nggak ada Tuhan-Tuhan. People just deserted the Lord. Dan yang lebih parahnya lagi, And the worst thing is, lihat ini dikatakan apa? Dan Let's look at pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. go and serve other gods and worship them. Katakan saudara dengan saya sama-sama, Tuhan tidak main-main. Say together with me, God does not play games. Katakan sama-sama, saya sering main-main. But I do play games. Tapi Tuhan tidak pernah But main-main. God never play games. Biar semua mata kita terbuka, termasuk saya, termasuk istri saya. Mata I kita want terbuka pagi every hari ini. eyes will be open, including me and my wife. 20. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Then I will uproot them from my land which I have given them, and this house which I have sanctified for my name I will cast out of my sight, and will make it a proverb and byword among all peoples. Suratan Paulus kepada Korintus, orang-orang Korintus bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu? And the Apostle Paul wrote to the people in Corinthians, that Kita- don't you know that your body is a temple of the Holy Kita punya God? Tuhan yang tidak kehabisan akal. We have a God who always have something. Kemegahan bait Salomo pada waktu itu menunjukkan kemegahan betapa hebatnya Allah Israel. The splendor of Solomon's temple showcase the mighty work of our God. Ada satu gereja Crystal Cathedral di California. There is this church in California called Crystal Saya belum Cathedral. pernah masuk ke dalam. Waktu saya lewat, saudaraku, dari highway saja, saya dari freeway saya melihat, wow. I had never been inside, but whenever I drove through in the freeway and I passed by that church, my mind went blown. Dari kristal, Bapak Ibu. Made out of crystal. Wow. Wow. Wah, begitu saya ngomong ini yang mungkin dari Kul Abraham, dari mana langsung kepikiran, kita ke sana, orang sana. Kul Abraham ini paling gampang nangkep visi pemimpin. Khususnya beberapa mau ke California nanti ini. No Kan? mention about this. All these people from Kul Abraham, all making plans to go there. Saudara lihat itu. You see that? Crystal Cathedral nggak ada apa-apanya dibanding Bait Salomo. But yet, this crystal Wow. cathedral cannot be compared with the temple that Solomon built. Orang-orang dari bangsa-bangsa kalau ke Yerusalem bilang, wow, Tuhannya orang Israel dahsyat, man. People from all the nation, whenever they come to Israel, they will be in awe and say, But where is it wow. now? Di mana itu sekarang? Di mana itu sekarang? Where is it now? Di mana itu sekarang? But Bait where itu. is it now? Where is that? Di depan splendor? saya. In front of me. Bait itu di depan saudara. The temple is in front of you. It's you. It's you. It's you. Tap It's kiri you. kananmu katakan, it's Tap, you. it's tap, It's tap you. your neighbor's shoulder and say, that is you.
Kita sekarang jadi showcase-nya Tuhan. We become God's showcase. Kita sekarang jadi showcase-nya Tuhan kemana-mana. Wherever we go, we are showcasing the Lord. Aduh, Pak Andi model kayak gini, Pak Andi. Aduh, bicara saja susah. But Pastor, I can't even speak. Tahukah saudara showcase pajangan? Do you know what a showcase is? Kalau ada pajangan ngomong sendiri, saya lari, kabur saja. Whenever I see a showcase or like a decoration that can speak to me, I will run. Ditunjukkan oleh Tuhan. But Untuk yet dia you menunjukkan are kemuliaannya God di muka bumi. showcasing you to show His glory and splendor. Tuhan Yesus enggak malu, saudaraku. Ada seorang perempuan yang seperti perempuan Samaria, pergi ke Samaria untuk beritakan tentang dia. Yesus enggak malu. Jesus was not ashamed to see this Samaritan woman ran back to their, Yesus tidak bilang their sama town. murid-murid, tahan tuh perempuan itu. Aduh, nanti kita bereputasi. Aduh. Jesus did not say Tahan to dia, the tahan dia. disciples, hey, grab her back, hold her. Don't let her run back. No. Because my reputation is in the line. No, enggak sama sekali. No. Karena Yesus tahu apa? But Bahwa because perempuan Jesus ini knew- sekarang sudah punya air kehidupan yang mengalir dari dalam. Terus menerus sampai hidup yang kekal. Itu yang Yesus biarin. Pergi. Jesus did not hold her back because He knew that this Haleluya. woman already has the Siang hari ini living saudaraku water. Bapak Ibu terkasih. Siang hari ini di tema bulan ini pemulihan dan kesembuhan. Kita keluar dari rumah Tuhan. Saudara mantap percaya kemanapun kau pergi. Bahwa dari dalam lubuk hatimu mengalir aliran kehidupan itu. Yang terus menerus mengalir sampai kepada hidup yang I kekal. want you this afternoon when you leave this place, you know full well that you are filled with that living water. Tahukah saudara, di depan saudara ditungguin sama Sibolis. Do you know what Sibolis mean? Sibolis itu syaitan. You know that, the enemy, the devil has been waiting for you out there. Ya. Iya. Dia bilang, kasih dorang, kasih fur 2 jam dorang kasih bebas, kasih pos di gereja, kasih pos dorang 2 jam. It's okay, let them spend 2 hours at church. It's okay. Tunggu di luar. Just, I'll be waiting out there. Saudaraku, begitu kita keluar dari rumah Tuhan, Once we leave the house of the Lord, satu-satu itu pada nungguin bilang begini. one by one, the devil will come and assign to you. Lu yakin jadi saksi? Are you sure you'll become a witness? Lu perpuluhan aja lu belum pulangin gimana? You haven't even returned your tithes. Are you sure? Lu yakin jadi Are saksi? you sure you can be a witness? Lu udah lihat kelakuan lu dong. Just look at your life. Saya mau bilang Bapak Ibu. I mean, say, just Setan to you. itu memang kerjanya begitu. Syaitan itu kerjanya untuk accuse siang dan malam. The devil's job is to accuse you day and night. Tapi apa kata firman Allah? But what does the word of God says? Oleh darah anak domba By dan the oleh karena blood of the kesaksian Lamb mereka, and by the word iblis of our sudah dikalahkan. testimony, the devil has been defeated. Nah, satu orang Pak Yuke doang yang, oh iya benar juga ya. Oh, just one person clap Luisa their clap hands. tapi nggak bunyi. Luisa, you may clap your hands. That's why we have to believe what the Bible says. Makanya kita harus percaya apa yang That's firman why we have katakan. to believe what the Bible says. Kita harus percaya apa yang firman Tuhan katakan. The devil want you to believe what your situation is. Karena iblis mau engkau percaya dengan situasi dan keadaanmu. The devil want you to believe Iblis mau kau untuk percaya. your character, Karaktermu, your personality. personalitasmu. Yoga, emang model kamu itu yang pendiam begini mau dipakai Tuhan apa? Oh, Iblis bilang, Yoga, you sure mimpi God lu. will use you? Look at you, you are a shy guy. Foni, model kayak lu yang cuma jalan-jalan mulu. Memang mau dipakai Tuhan. Funny, you think that God will Pernah use dengar you? gak itu bisikan gitu? Have you ever heard of that? Enggak, karena dia That busy whisper. jalan-jalan. Because she's busy. Enjoy ya Walk- jalan-jalan. Don't worry Enjoy about it. your walking. Don't worry about it. Ya puji Tuhan dia jalan-jalan ingat Tuhan, saudara. Ada orang jalan-jalan lupa sama Tuhan. Thanks be to God that you Iblis still itu selalu remember. naruh yang gitu-gitu. Because that's what the devil does. Halo? Hello. Mari kita percaya apa kata Tuhan. Let's believe what the Percaya apa Lord kata says. Tuhan. Let's believe Ini what kalau His kata Tuhan. word. This is what His word says.
Kalau Yesus sendiri waktu berhadapan dengan 3 kali iblis datang cobai dia, pakai ini tertulis, siapa kita Bapak Ibu? Siapa kita? When Jesus was tempted by the devil 3 times at the desert, yet Jesus used the word of God. Who are we are not using his word? Yesus bilang apa? Ada tertulis. Jesus said, it is written. Ada tertulis. It is written. Ada tertulis. It is written. Ada tertulis. It is written. Nah, kita saudaraku ada yang tertulis ini loh firman Tuhan. Now same thing with us. We need to say it is Oleh written. darah anak domba dan oleh karena kesaksian kita iblis sudah dikalahkan. By the blood of the Lamb and by the word of our testimony, the devil has been defeated. Tapi Pak, kenapa ya iblis itu selalu aja di kupingku tuh bilang, kamu gak akan berhasil, kamu gak akan bilang itu, dia udah gak mau. But pastor, the devil keep whispering in my ear, oh, you're not going to mount to it, you're not going to be able to do it. Setahu saya, according to my firman knowledge, Tuhan bilang begini, the word of God says this. I have given you authority Saya sudah to memberikan trample on otoritas. snakes and scorpions. Aku memberikan kepadamu And otoritas to untuk overcome all menginjak the power ular of the dan enemy. kalajengking. Ini catatan Ekin saya pinjam gini, Okay, let me borrow this karena so note. hafal toh. You already memorized this, right? Apa kata firman Allah? What is the word of God say? I have given you Aku sudah memberikan kepadamu authority kuasa dan to otoritas trample on untuk menginjak snakes and ular scorpions dan kalajengking and to overcome dan untuk all the power of the enemy. semua kuasa si jahat. Nah, kalau dia di bawah kaki kita, And now if the enemy is underneath our feet, ceritanya bagaimana naik ke kuping? how can the enemy can go up to our ears? Lewat apa saudara? Through what? Lewat orang-orang yang tidak mengambil sikap yang tepat terhadap firman Allah. Through Even though dia Kristen. Even though that they're Christian, but they do not take up on their word, they do not believe in their heart. Orang-orang seperti itu dekat-dekat dengan saudara. And that kind of people begin to approach you, come near you. Emang minggu cuman ini, ayolah. Dimsum dulu, gue udah lama gak mau dimsum sama lu. Ayo dah. You think this is the only Sunday? Come on, let's go to have dim sum with me. Bukan gak boleh dimsum Bapak Ibu. Nanti habis ini kan masih bisa pergi. Kalau pergi, saya Ibu Desi kosong. Setelah meeting saya kosong. It's not that I told you not to go, but you can go afterwards, you know. We're willing to go with you. Hong is open today, right? Hong is open. Because I see 3 owners here. I just want to make sure they're open. Hong buka kan saya melihat tiga pemiliknya ada di sini. Oh, before we go further, can we see that picture? Sebelum Just the lebih picture. jauh lagi saya boleh nggak kasih Just the lihat picture. gambar foto yang Nah ini tadi air boleh yang ya? kita pakai kemarin saudara. Ah, ini This dia. is the water that we Ada 10 orang. This is the baptism that we had last Monday. Wow, look at that. Lihat wajah-wajah mereka saudara. Look at their faces. Ada Ting di tengah itu. Thing is there in the middle. Ada Becca. Becca is there. Yeah, now you know the name, Sharon. Just close the picture. Kita percaya apa kata firman Allah. We believe on what the word of God says. Saya mau memilih percaya apa kata firman I Tuhan. want to choose to believe what the word of God Saya says. juga percaya saudara pasti mau memilih apa kata firman I Allah. believe you are willing to choose what the word of God says. Ular kalajengking ada di bawah kaki orang percaya. Snakes and scorpions are underneath your feet. Tapi Pak, kan dia ada kuasa. Tapi Pak, But pastor, the snake and scorpion has power too. saya pernah saudaraku liatin ikan kecil, tiba-tiba jadi gede di depan mata saya. I've seen this fish that was so small and all of a sudden become so Saya big. pelototin gitu. And I stare at it. Saya cuma bisa ngebayangin kepala ikan kakapnya Ibu Siska. Saya cuma bisa ngebayangin itu dong. And I just imagine this meal. Tapi di depan tuh saudara kepala goreng sardennya dari Pak Arel tuh. Bisa diliatin. Jadi kayak wah, gulai kepala ikannya Ibu Siska gitu. Itu gitu. Saudara diplototin terus jadi sesuatu yang berbeda. So you stare at this anchovies that can turn into this big fish. Haleluya. Apa saudaraku yang terjadi waktu mata kita tertuju kepada Tuhan? So what happened when we fix our eyes on God? Kita suka nyanyi, mataku tertuju padamu, And one of the hymn that segenap we sing is, hidupku, ku serahkan padamu. Terus apa? Pimpin aku
masuk rencanamu. Terus membesarkan. Kenapa mata kita harus tertuju kepada And Tuhan? one of the song that we sang over and over is that I fix my eyes upon you and lead me so that I can follow you and live according to your will. Supaya kerajaan Allah ini boleh semakin dibesarkan. And why do we need to fix our eyes upon Jesus so that God's kingdom may be enlarged? Persis seperti wanita yang lari-lari ke Samaria balik ke kotanya. Just like that Samaritan woman that ran back to her Dia town. tidak punya intention apa-apa supaya orang lihat dia. She did not have any other intention. Itu loh, sudah bertobat dia. No. Dia arahkan mata semua orang untuk kembali kepada But Yesus. she turned their eyes to see Jesus. Kalau aku bisa mengalami Yesus, kau pun bisa mengalami If Yesus. I can Kalau aku encounter mengalami Yesus, Jesus, kau pun bisa If mengalami I can Yesus. experience Jesus, you can do too. You can experience Jesus also. Amin. Amen. Ada 4 V, There are ada 4 V 4 fee dibagikan oleh Ibu Gembala kita kemarin. that was shared by our Pastor Gampang Julian. diingat ini V-nya, So tapi dalam bahasa easy Inggris. So easy to memorize. Who's behind the computer now? Benaya? If you can help me just write down this. Number 1, voice. Number 2, vision. Number 3, victory. And number 4, vengeance. Number 1, voice. Yaitu apa? Suara. Kita harus dengar suaranya Tuhan. Number 1, voice. We have to hear God's voice. Yang kedua, kita harus punya visi, vision. Number, Untuk kita bisa melihat dengan hati kita, enggak dengan mata jasmani kita. number 2 is vision, so that we have to have that vision according to His, to look through His perspective. Yang ketiga, victory atau kemenangan. Kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. And number 3 is victory. May we experience God's victory, not with our own strength, but with His strength. Number 4, vengeance. Number 4, last one is vengeance. Itu bukan milik kita, tapi itu miliknya Tuhan. Pembalasan bukan Pembalasan bukan milik saudara, milik saya. Pembalasan adalah hanya Tuhan. vengeance is not yours, it's not Come on, mine. say this with me. But 1, 2, 3. vengeance is the Lord. Voice, vision, victory, and vengeance. Yeah. Listen to His voice. See things through your heart. That's the vision that we're talking here. Number 3, victorious in Him, not in our own strength. Dengar suaranya, lihat visinya Tuhan, dan alami kemenangan itu. Dan yang keempat apa? Pembalasan bukan hak kita, tapi And the haknya last Tuhan. one is vengeance is not ours, but it's the Lord's. Pemulihan dan kesembuhan. Wow. Restoration and healing. Berapa banyak saudara mau menerima kesembuhan dan pemulihan dalam How many hidup of you wants to experience that? Experience healing and restoration? Memang nggak ada yang angkat tangan, cuma 1, Only 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Saya percaya kita semua mau. I believe that every one of us wants to Kadang-kadang kita nggak experience sadar this. itu. Many times we do not realize this. Kesembuhan apa Pak? Orang saya sehat-sehat kok. Kemarin baru cek dokter bilang atasnya 180, bawahnya 120. Sehat Pak? Pastor, I'm doing fine. I'm doing okay. I'm not sick. Kan ada orang I'm begitu kan? healthy. Dia dapat angka dari dokter, dia sudah senang. Itu dokter itu mau ngomong, Bu, something wrong ini. 180 over 120. Dia But cuma yet bilang, you got puji Tuhan checked kemarin saya dapat 180, 120, saya sehat. You got that prognosis from the doctor saying you're 180 over 120, but yet you're rejoicing over that numbers. Nak, kemarin udah periksa darah, terus apa? Golongan darah kamu udah ketemu? Iya mah, B-. Ya, terus belajar ya nanti dapat E. Itu saudara goblok, orang tuanya anaknya goblok semua. Well, my type of blood is B-, and then you have to, the parent said that you have to keep learning until you get an A. Nggak nyambung ya. Kadang-kadang joknya Indonesia itu nggak nyambung sama orang bule, saudara. Sama juga joknya orang bule nggak nyambung sama kita orang Indo. Coba katakan kiri kanan saudara, nggak nyambung. Nah sekarang kita jadi nyambung, karena saudara ngomong nggak nyambung. Sekarang kita bisa nyambung. So Kita now harus dengarkan suara Tuhan hari-hari ini. So we need to hear His voice these days. Kita harus melihat dengan hati kita, nggak lihat lagi dengan ini. We need to see His vision with our hearts, not with our eyes. Terus apa kemudian? Bahwa kemenangan kita bukan kekuatan kita.
Kemenangan itu karena Tuhan. Now we want to experience victory because we want to receive that victory not out of our strength. Pak, rasanya mau balas, Pak. Pembalasan itu haknya Tuhan. And you said that, I want to have my own revenge. No, Tapi Pak, saya boleh doa gini nggak, Pak? But Pastor, can I pray this prayer? Tuhan, memang pembalasan itu hakmu. Tapi boleh nggak saya minta customize sedikit apa kayak gitu yang... Bukan saya loh Tuhan, saya cuma minta kalau boleh. Lord, I know that vengeance is yours, but can I do something with it? Saya nggak minta macam-macam Tuhan, saya minta dia piansui aja, piansui. I'm sorry. Piansui itu apa? Bahasa Inggrisnya begini, dead half. Lord, I know vengeance is yours, but I ask if that person can get a stroke. Pembalasan itu haknya Tuhan. Vengeance is the Lord. Musuh saudara bukan darah dan daging. Your enemy is not the flesh and blood. Jangan percaya tipuan iblis. Do not listen to the lies of the Musuhmu devil. bukanlah darah dan daging. Once again, your enemy is Peperanganmu not bukan flesh lawan and darah dan blood. daging. For your warfare is not against flesh Katakan and amin. blood. Say amen. Saudaraku, apa roh-roh jahat di udara, penguasa penghulu jahat di udara, But all the itu musuh kita, itu lawan kita. principalities in the heavenly realm, that is your enemy. Amin. Amen. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Corinthians 15. And I invite all the musicians and singers, worship leaders to join me here, please. Satu Korintus 15 ayat 57 dan 58 kita baca. 1 Corinthians 15, verse 57 through 58. Let's read this. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Saya ulang lagi ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Let me repeat, verse 57 says, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amin. Amen. Tetapi syukur kepada Allah. 1, 2, 3. Tetapi syukur But thanks be pada to Allah God yang telah memberikan who gives us victory through our Lord Jesus Christ. kita di sini siapa sih? Coba saya Who mau lihat are tangan-tangan we saudara. in Kalau this? saudara percaya ini buat kita firman ini, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada Pak Freddy nangkap itu. Kalau kita lihat kata kita di sini, kita bilang kepada saya. 1, 2, 3. Tapi syukur But kepada Allah thanks be yang to telah God memberikan kepada who gives saya. me the victory to our Lord Jesus Christ. Yang percaya sudah terima kemenangan dari Tuhan. If you believe you receive victory from the Saudaraku Lord, tidak lagi kalah, tapi saudara menang lebih daripada no pemenang. longer you are defeated, but you are more than conquerors. Kita dipulihkan dan kita disembuhkan We oleh are Tuhan. being restored, we are being Kita percaya healed. apa kata firman Allah. We believe what the Word of God says. Haleluya. Hallelujah. Mari kita berdiri Let sama-sama. all stand.